Летонски A1, Kuhinjsko skladištenje. Pārtikas trauks. Pojuda za hranju. Pusdienu kārba. Kuhinjsko za ruok. Pārtikas maisiņš. Kisa za hranju. Saldētavas maisiņš. Kisa za zamaziva. Pārtikas plēve. Plastina folija. Alumīnija folija. Kuhinjsko folija. Pieliekamais. Ostava. Virtuves skapis. Kuhinjski ormeri. Virtuves atvilktne. Kuhinjska filka. Virtuves plaukts. Kuhinjska palika. Garšvielu plaukts. Palika za zēn. Maisiņa klipsis. Tipolčka za kisu. Trauku mazgāšanas līdzeklis. Detergent za suduv. Trauku mašīnas līdzeklis. Detergent za meni za suduv. Trauku mazgājumā mašīna. Mena za suduv. Trauku sūklis. Šunur za suduv. Trauku birste. Eka za suduv. Beržamā birste. Eka za raibanj. Beržamais sūklis. Eka za raibanj. Trauku žāvētājs. Stalak za suduv. Virtuves izlietne. Kuhinjska sudopera. Izlietnes sietiņš. Sidoltka za sudoperu. Papīra dvielis. Pepperni abras. Tīrīšanas drāna. Krpa za jenj. Tīrīšanas salvetes. Vlain meramais za jenj. Tīrīšanas aerosols. Spridge za jenj. Smidzinātāja pudele. Boka sa resprivem. Gumijas cimdi. Gumin rukavais. Atkritumu tvertne. Kanta za smi. Atkritumu maiss. Kiza za smi. Šķirošanas tvertne. Kanta za reciclo. Komposta tvertne. Kanta za kompost.
Slota. Metla. Liekšķere. Lopatica. Grīdas lupata. Kurpazapod. Atkritumu tvertne. Šķirošanas tvertne. Izlietnes sietiņš. Elitlizov dezapentite ovri. Positite flashcards luna, komai vibagd ovajai hiljade druj polova popno bispleno. Link du opisu.